nchi yetu. Mali yote iko katika nchi yetu, lakini hatuyatumikie vizuri. Kosa ni sisi viongozi, kosa ni sisi viongozi, kosa ni sisi viongozi. Kama vile wanasemaka, kinacho mwanzo kina mwisho pia. Nafikiri wakati umefika ambao sasa sisi viongozi tunapaswa kutubu makosa yote tulifanya kwa gisi sasa kweli tutumikie raia yetu ya Kongo. Nayebi bino bana mboka toza lisusu na droit ya kondima bozoba o tozali ko vivre te. Sinon tokomi ba complice na yango. Bana na biso ba ko pardona ba biso jamais soki bayebi ke tondimaka ko vivre na boumbu ya boye. Yango na sengi bino bana mboka to benga na ebele le 17 mai. Wana ekozala avertissement ya liboso ya kolakisa bango nanu ke tolingi mboka na biso ezala na kimia, tolingi mobulu te. Etape ya liboso ya ngwana. Etape ya mibale na kanisi boyoki mokonzi moko alobi tango ngonga ekokoka tomoni ke Joseph Kabila yoki message na biso ya sensibilisation te, ya mobilisation te, tokozwa mokano ya kobenga na ye na mboka oyo. Tokozala na droit na yango. Naza koyebisa bino tokozala na droit na yango. Po bisika nyonso tozotambola baza koyebisa biso boye. Kongo toyebi ke muto aza wana azali ko violer makambo nyonso, a violer constitution, a violer accord tosali, malgré que a violer constitution toyokeli mawa tolandi conseil ya président na biso tokei na dialogue epesi kaka ke a violer constitution. Batu baza koyebisa biso na bapaya babi bino bakongole bozwa initiative tokoboya yango te. Yango naza koyebisa bino ennemi na biso ya liboso avant Joseph Kabila, ennemi na biso ya liboso ezali bobangi. Soki tolongoli kobanga tokomona Joseph Kabila ana lokola nyau, lokola léopard. Donc yango na sengi bino boye yazali moto azana besoin ya respect, biso pe toza batu toza na besoin ya respect. Soka lingi totosa ye atosa banana nodwa kotosa biso, atosa mboka, atosa mibeko ya mboka. Sinon tokoyokana na yete. Voilà. Yango boyoki avertissement déjà apesi. Démonstration liboso le 17 mai. Ya mibale tokobenga na ye soka yoki yango te. Nzalezo qui peut pouvoir tezo couper peu opposition te bisono tozo souffrir lelo. Est-ce qu'il n'y a pas une bonne politique? Batu bazanga ki maele te, ba politicien maele bazaki nango, mais malhonnêteté intellectuelle. Ils n'ont travaillé pour que leur ventre. Lelo tozo luka token d'élection pour topé sa chance na batu mususu ba banda pe koyiba. À quand la fin de cette mélodie? À quand la fin? Batu ba pe makate. Ba koza la pembeni te pe bazota la politique musika. Batu mususu pe basala mieux que ye. O chauffeur nini oyo azo kumba mabe bakangi na roulage bazo continuer ko kumba. O joueur nini o tozo pola maboyi ko bima po batu mususu bakota to égaliser atabi ya pamba. Problème nini? Problème nini? Batu totangaka bango na classe tozo vivre na bango lelo. Mutu totangaka na classe mais tozo continuer ko vivre na politique. Batu tomonaka na bubebe meti lelo bazo diriger. À quand la fin de cette mélodie? Bano bazo silisa classe na ba diplôme bakosala lisusu wapi? Population zo vanda kimia pona nini? Pona nini ozo sale la bateau? Pona nini ozo sale la bateau? Population congolaise bozo sale la bateau pona nini? Pona nini bozo sale la bateau na place que bozo sale la mboka? Mukoloni toko sala marche ya courant. Mukoloni toko sala marche ya mai. Mukoloni toko sala marche ya lipa e mati. Toko sala marche po ba sala nzela ya route à dessert agricole. Toko sala jour nini? Sala jour nini? Bambisi bazo kufa na ebale na pasi na motema. Opesa kaka mission bali ya ngai be bali ngai te. Na zongi désolé nzambe zo molimo na ngai. Mbisi ya zongi.
Tout ce qu'ils sont venus nous dire, Katumbi a bloqué les maïs en Zambie. Mais on doit avoir honte. Katumbi, un seul individu, peut aujourd'hui bloquer toute la République. Donc, Katumbi, moto, Azako ordonné que Bazambia bateka souma sangoute. Mais Tina Félix Zaning, les relations entre États n'existent plus. On vous explique que Katumbi aurait bloqué. En réalité, Bandeko, c'est parce que nous sommes dirigés par des incompétents. Félix et toute sa bande des frappeurs des incompétents qui ne sont là que pour nous sucer. Le problème que nous avons, Yamaïs, je rappelle ici que le Congo est un pays qui a plusieurs milliers de terres arables. Nous avons le potentiel de nourrir l'Afrique. Nous pouvons produire autant comme la Chine parce que nous avons pratiquement la même capacité. Nous avons les saisons pour. Si nous arrivons dans cette situation, c'est tout simplement parce que nous avons des gens qui ne sont pas à leur place. 4 ans après, Tshisekedi ne peut pas vous dire quelles réformes il a menées, quels sont les projets d'agriculture au Yamemi et Mimabiso. Nulle part. Donc, si Katumbi bloque les maïs de quitter la Zambie pour la RDC, c'est aussi Katumbi qui bloque la Zambie de produire. Katumbi a bloqué le maïs. Katumbi a bloqué le puits du béton où Félix est venu nous mentir ici. Katumbi a bloqué les poulets béton. Katumbi a bloqué le budget de 16 milliards. Vous avez menti ici. Katumbi a bloqué les projets Chile-Gelou. Katumbi a bloqué les 8 avions que Tshisekedi a achetés pour qu'ils viennent à Kinshasa. Katumbi a bloqué Tshisekedi pour que le Congo ne soit plus transformé en Allemagne d'Afrique. Katumbi a bloqué Félix Tshisekedi pour que la guerre ne se termine pas dans l'Est de la République. Katumbi a bloqué Tshisekedi pour que Tshisekedi qui a dit j'ai la clé de la fin ne termine pas la fin. Katumbi a bloqué Tshisekedi pour que Tshisekedi ne termine pas les trous. Katumbi a bloqué Sony, des frappeurs. Donc, Mabenyo Soto à Mokili et comme Katumbi. Non, assumez. La Zambie ne peut pas vous vendre parce que la Zambie elle-même est déficitaire à l'heure où je vous parle. Je vous apprends que la Zambie commence à utiliser le 2 millions de sa réserve. Moi, je ferai tout pour que Damo Simagik na mtu mwenye ataiseye kumwaga damu ici tutajiokipe naye. The issue about the drivers, I'm very unhappy like you are. We've met our colleagues from Congo several times at the highest level. The problem is on the other side. It's not on our side. This is why we're working hard to rebuild relationships with our neighbors so that we can show our neighbors that by not managing the border, by closing the border at 15 hours that side, when we've agreed that the border will be closing, no, that will be, the border will be open 24/7. I think that's the latest agreement. Minister of Commerce, are you here? There he is. He signed an understanding with his fellow colleagues that side that the border will be open 24/7, meaning every hour. But the border there, they close at what time? They only run for 4 or 5 hours. Now, am I supposed to now enter Congo and start shooting at people? Is that what I'm supposed to do? No, I'm supposed to continue doing what is right within diplomatic channels. We've raised this issue to the SADC level, Commerce Minister. The SADC ministers are dealing with this matter because it's not just Zambian trucks and drivers. It's trucks and drivers from South Africa, from Zimbabwe, from everywhere, Tanzania, through that route they're using. It's a problem, I admit, but we will not solve it by conflict. We'll solve it, Frank, by, you're a diplomat, isn't it? More economic development. To show our friends that even them are losing. One driver died holding his steering wheel on the queue. No one can be happy with that. But we're doing our best, colleagues. It's a matter beyond our control. If we were the only ones, we would have done it. You know, when we're faced with issues here, we move quickly and deal with those issues. But now it's a bilateral issue, it's a SADC issue, it's an African Union issue. You'll be pleased that in the last meeting of what is called Smart Africa, I have proposed a non-stop border post. Your own government here, your own president, stood in front of other presidents to say one-stop border post is not even good enough. Because technology, Frank, allows us to see what is being loaded in Beira while you are seated here and the truck is moving. We know the content. If someone changes the content, technology will tell us that the truck stopped somewhere and they put human beings instead of salt. So therefore, we should have a non-stop border post.
You will be pleased to know that the Smart Africa, chaired by President Kagame of Rwanda, have now adopted the Zambia suggestion that non-stop border post is what we need, not one-stop border post. And we're working on it, and investments are going in that. And that should now bind other countries, because Smart Africa involves not just Zambia, but other. So I wanted to explain this, that we feel for the drivers, we feel for businesses that are suffering. It will help us bottom up our economy if goods can move quickly, but we have to come round in a peaceful manner, strong manner, but peaceful manner, to talk to our neighbors. Even this issue of neighbors entering our country directly by maize from the fields, it's illegal. There are national boundaries. We've asked our neighbors who are short of food to say, place an order on us formally. Place an order, and we negotiate. Then we go to our farmers, please, produce more, and you can supply meal to this order in Congo, in Tanzania. Minister of Commerce, you want to confirm that now Congo has given us an order. Following this request, at the highest level and the minister's level, Congo has now given us a formal order of what they require. And we want to trade formally without chasing people in the bush. Progress again. That's not rhetoric. That's real. Real. But we also want the money to be paid into our banking system so that the dollars come into our economy and not paid into offshore centers, and we don't have the dollars franc coming back into our economy. Yet we spend dollars to buy the fertilizer. This is what I mean. And that's what's creating distortions on the foreign exchange market. So we are now invoking the banks and our friends across to say, deposit money in our banking system in exchange for meal at a price which is agreed. I will not encourage the minister to say the price. The price is good. We've been able to negotiate a fantastic price. Give us credit. Don't give us credit. We'll continue working, because that's our duty. Des promesses alléchantes. Et l'année prochaine, il y aura des élections. Il n'y aura pas de glissement. Il y aura des élections. Et ces gens-là vont venir ici pour vous tenir encore des promesses, et vous allez les applaudir et leur donner votre voix. Depuis toutes les promesses qu'on nous avait fait miroiter autour de la construction du barrage de Kakobola. Où est l'électricité de Kakobola? Et demain, à l'approche des élections, ils reviendront avec des projets pour dire, voilà, nous voulons terminer les projets. Vous êtes un peuple respectable et on doit vous respecter. On ne doit pas vous tenir des discours farfelus, des discours insipides, et le lendemain, votre misère continue. Nous n'acceptons pas ça. République démocratique du Congo, le pays de Tshisekedi, c'est ça. Voici maintenant le pays de Tshisekedi. La route nationale numéro 1. Kananga Mbujimai, voici la route. Voici la route nationale. Ah, mes amis, même vous, numéro 1, de Kananga vers Mbujimai. Ici, nous attendons déjà vers le pont de Mwanzangoma. Mais c'est difficile, très difficile. Regardez vous-même. Regardez. Regardez mes chers frères, mes chers Congolais, mes chers patriotes. On viendra avec quel discours? Que ce soit nos députés provinciaux, nos députés nationaux, ils viendront encore avec quel discours? Quel discours qu'ils vont encore nous dire pour le mandat de 2023? Avec ça, mes chers Congolais, regardez.
Papa, discours qu'il y a beaucoup de députés nationaux, de députés provinciaux. Oui, papa. Oui. L'Allemagne de l'Afrique. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va d'ici la fin de mon mandat, à travers vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo